Hastiwo hukbarni thai kisa bolongni thai kabang. Pia aboni yagulobo hastiwo hukbar klai thaniwo shakni yakmbai bazana sepsap kabang. Jotta jorawo hukbar khanrokni baskango tabukni haste hapang tongo. Srang salam wahakorno koktoma thunarokni pandaklai o kokno saka hukbar mantri Ratan Lal Nath. মহাকরণ শ্রাংসালো কক্তমা থুনারবেকে মালাকিয়া হুকবার মন্ত্রী রতন লাল নাথ বর্ষাকা তংখর দেরামঙ্গ তুমুংনো হুকবার খানিরকনি মংসাসক দেরামং अंखा हनकाके खागनि बखागो सुबासो मानहै दङ बनि बिसिंगो कायसा अंखा SDRF ते कायसा अंखा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनावो मंत्री शाखा मिधिली घूर्णिझड़ जे हुकबार खानिरकनि खेत मानिखनि देरामं अंखा बरकनि बिखंगो हेक्टर थगैनो क्षतिपूरण रबजाखा 8,500 रां ख्लाइनो 14 कोटी 58 लाख रांनि साकाओ मंजूरी रखा SDRF नि बिसिंतिखे देरामंगो क्लाइजाक नुखंरकनि बारि 58,210 जन जतनि स्लाइ कबां देरामंग अंखा दक्षिण बखास्तेओ आबनि उलो देरामंग अंखा गोमतिओ এই টাকা মঞ্জুরি হয়েছে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে দক্ষিণ ত্রিপুরায় তাদের 14,801 জন এই টাকা পাবে গোমতী সেকেন্ড পজিশন 9,616 জন পাবে এবং তৃতীয় পশ্চিম ত্রিপুরা 6,736 জন পাবে এরকম ভাবে উনকোটি এবং সারা প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার কৃষক 58,210 জন এই টাকা পাবে মন্ত্রী শাখা उधान बिदाव देरामंग अंखा हकबर खानिरकनि मिधिली घूर्णिझड़ एबा बांकुन्द्रिवो आ हकबर खानिरक देरामंग मादाद रां मंजूर अंखा मंत्री शाखा जुलाई बारिवो कायसा पांडाख्लाय देरामंगनो क्लाइजारकनि एकाउंट रां रजागन मनकारिबो बीमा कंपनी नि बखाकतिखे जत क्षतिपूरण 10-15 दिननि बिसिंगनो बरकनि बिसिंगो हाबै थांगानो रां आ सालो बते बर्षाका हकबार खानिरकनि रांबारि डाबल ख्लायनि नाहारमुंनो अंखा बनि लगे लगे मंत्री आ सालतै बर्षाका हास्तेनि सिमि हाति थगै 30 टन ख्लाय आनारस फातारो थांगानो सरां सालो पयला थांखा ভালো সংস্থা এখানে এসেছে এবং প্রচুর আনারসের অর্ডার পেয়েছে আপনারা জানলে আরো খুশি হবেন আজকে আবার 30 টন আনারস আজকে নালকাটা থেকে যাচ্ছে এবং প্রতি সপ্তাহে 30 টন করে মাল যাবে এই কাজটা করেছে নেরামের সাথে কথা বলে এটা করেছেন একটা শিল বায়োটেক এর সংস্থা আর হলো সার্ভিস প্রোভাইডার আমাদের মন্ত্রী আ সালর শাখা एग्रिकालचाराल अफिसार नि बियाल तंगो बसाका TPH नि बिसिं तिखे 59 जन अफिसार लांजागोन बनि बिसिंगो 21 जन बोरै तंगो दाक्तिनो अफार रजागोन ब्रिउ रिपोर्ट न्यूज टुडे।